ایک عرفانی نقطہ یہ علی کا کام ہے کہ 4 لفظوں کے وچوں 3 نقطے کٹ دے سن تربیتی نقطہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اندر جھانکے تے ویکھے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز اندے وچ ہے جیڑی کسے وچ کوئی نہیں. سبحان اللہ. کوئی نہ کوئی کام ایسا ہے جیڑا جی میں وہ کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. وہ کم ان کی قیمت ہے. جس ویلے اس نے وہ کام کر لیا ان کا مد مقابل کوئی نہیں ہوگا. میرے والد نے مینوں بچپن میں جا کے آئی کہ بیٹا علی دی یہ گل یاد رکھے اپنے اندر بنے ویکھیں وہ کیڑا کام ہے جیڑا تیرے نال دا کوئی نہیں کر سکتا. کہ فرمایا جس ویلے لب لمے نا تے پھر ایسا نقش بناویں کہ مٹائے نہ مٹے. تربیت ہے. نعرہ تکبیر، علمی نقطہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور پیر محمد ظفر شاہ صاحب. علمی نقطہ ہی ہے. علمی نقطہ ہے. تربیتی نقطہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو کوئی ایک تواڈے جیسی چیز ہے جی اور کسی کوئی نہیں. علمی نقطہ کی ہے. اتر ایک شکیل جملہ ہے میں بول دینا ورنہ پھر مزہ نہیں آمنا. علی دی گل ہوندی پی ودے میں یار علم قائم نہ رہے پھر بھی مزہ نہیں آمنا. وہ یہ ہے کہ جتنے افراد بشر ہیں اتنے افعال مضمر ہیں. جتنے افراد بشر ہیں اتنے افعال مضمر ہیں. یعنی آج تسی جو بھی عمل کر دے ہو ان دے پاسے تمہیں کیڑی شے دی لوڑ ہے؟ رب دی تجلی دی. یہ رب تجلی نہ فرماوے میں ساہ نہیں لے سکتا. قرآن دا خلق جدید دا فلسفہ ہے. ہر لمحے دے وچ میری موت ہوندی پئی ہے اگلے لمحے دے وچ زندہ رہن واسطے مینوں اپنے رب دی عطا دی لوڑ ہے. یہ قرآن دا فلسفہ ہے جہاں کہ میرے خیال غالباً کسی نہیں سنیا ہونا. کس دن تمہیں یہ بھی سنا سیں. چلو اگلے بار یہ سنا سیں. خلق جدید سنا سیں. اللہ دی تجلی چاہیے مینوں کوئی بھی عمل کرن واسطے. اللہ دی تجلی دا حال کی ہے لا تقرار فی تجلیات الہیہ. اللہ آندا ہے میں اپنی تجلی کدی بھی مقرر نہیں کردا. ایک باری جیڑا چہرہ دکھائنا دوے باری نہیں دکھائندا. کل یوم ہوا فی شان. ہر لمحے میرے نویں بدلتے ہوئے رنگ. سبحان اللہ. اگر تجلی دے وچ تکرار نہیں تو اس تجلی دے بدلے جیڑا عمل کیتا جاندا پیا او بے تکرار کیویں ہو سی؟ سبحان. ممکن نہیں کہ میں او کام ہو بہو تواڈے طرح کر لواں جیڑا تسی کریندے پئے. یہ مولوی دی بڑی بے وقوفی ہے کہ گیٹیاں تو سارے نے سلواراں چوا کے سلواراں چوائی جاندا ہے تے وال ڈھائی جاندا ہے. فطرت دی نفی ہے. فطرت دی نفی ہے. اتنے آگے وجدانی عرفانی نقطہ آمدہ ہے علی دے اس کلام دا جہاں سمجھائیندہ ہے کہ علی آکڑا کی چاہتے ہیں. اللہ دی کیڑی ہو صفت ہے جڑی اللہ نو اللہ بنائی دی ہے؟ میں سارے عالم اسلام دے علماء کو پوچھوں. ارشاد ارشاد جواب دے رکھو. ارشاد. اللہ دی کیڑی صفت ہے کہ جڑی اللہ نو اللہ بنائی دی ہے؟ ایک آیت لیسا کمثلہ شیء. سبحان اللہ. اون دی مثل کوئی شے کوئی نہیں. تاہی اللہ ہے. اون دے نال دا کوئی اور کوئی نہیں. انہوں اسی احدیت آنے ہیں, انہوں وحدیت آنے ہیں, وحدانیت آنے ہیں, کئی نہ آئے ہیں دے. اور پھر نواں کلام دے چک باب کھول جاتا ہے. اللہ اللہ ہے کہ انہیں نال دا اور کوئی نہیں. میں پوچھتا ہوں عزیر دے نال دا کوئی اور ہے؟ پیر صاحب دے نال دا کوئی اور ہے؟ اے میں نری تو تعریف واسطے گل نہیں کیتی. تیرے نال دا کوئی اور ہے؟ کام ویکھو رب سونے دے. ایک ڈھانچہ, دو اکھاں, وال, دو ہونٹ, دند, ایک نک, دو کان, دو گلاں, متھا ٹھوڑی, ایک ڈھانچہ, 7 ارب بندہ. ڈھانچہ ہے کہ سانچہ ہے کوئی. کمال ہے کہ نہیں؟ کمال ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کسی کو 3 اکھاں دے دے کرو علیحدہ نظر آؤ, کسی کو ایک ہونٹ دے دے, کسی کو 2 نہیں. سب دے ہونٹ ہی 2 ہیں, اکھاں بھی 2 ہیں, کان بھی 2 ہیں, نک بھی ایک ہے, متھا بھی ایک ہے, ٹھوڑی بھی ہوئے. ایک ڈھانچے دے وچ 7 ارب سانچے بنائیندہ پہ. سبحان اللہ. آواز صوت 7 ارب گلے,
7 अरब ही फेट रहे हिको अमल मजाल जो एक दी आवाज दुए नाल मिल जावे सुभान अल्लाह अच्छा तो बड़ी चीज़ है थोड़ा रटाइना कोड़निया अख दी पुतली नजर ही नहीं आती इतने बेटा मेरा नजर नहीं आती इतनी छोटी है हूँ मशीना आ गई रिटाइनल स्कैन वो सामने जाते हो अमरीका यूरोप जाओ तो अख अपनी थोड़ी हर 7 अरब अख है ना ते हर अख दा रिटाइना फर्क है अल्लाह अल्लाह हूँ तो मैं ढांचे की गल करता पाया पहले सांचे की गल करता पाया तू ढांचा एडा फर्क पड़ा है कि हिको बोलाई है हिको अख दे विच 7 अरब मुख्तलिफ बोलाइयां अच्छा तो ऐ सब समझ आती है 2.5 इंच की तस्वीर अल्लाह अल्लाह फिंगरप्रिंट नक्शे अंगुष्ठ 2.5 इंच की तस्वीर है एक मुसव्विर है 14 अरब अंगूठे हैं जे कोई मौलवी या दहशतगर्द वंड के ना ले गया होगा तो शायद नहीं पेशी हो जाए वरना 14 अरब तो है नहीं मजाल है जो एक दा दूए नाल मिल जावे जमीना मुंतकिल होंदियां अंगूठे दे क्योंकि पता है इंसान को कि मेरा रब ऐसा मुसव्विर है कि लैसा कमिसले ही शैया उनके नाल ना कोई नहीं ते जिस वेले ओ लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम हुस्न नु कामिल करदा है ते ओ कामलियत की है कि 2.5 इंच दे विच 7 अरब नक्शे बना दे अल्लाह बेशक बेशक रब